नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. NDA सरकारान देशांत बऱ्या प्रशासनाचे नवे मॉडेल दिल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. भारत आनी भूतानान एकूण 4,033 कोटी रुपयांच्या 2 सीमापार रेल्वे लिंक प्रकल्पांची स्थापना करपाक सहमती दर्शयल्या. गंगा संवर्धन हो फक्त पर्यावरणीय यत्न न्हय तर भारताच्या सांस्कृतीक दायज, श्रद्धा आनी लाखांनी लोकांच्या जीवनरेशेकडेन ताचो आंतरीक संबंद आसा हाचेर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांणी भर दिला. प्रो कबड्डी लिगांत काल रातीं दबंग दिल्ली केसीन हरियाणा स्टिलर्सांक 38-37 अशें हारयले. आतां पुराय खबरो. NDA सरकारान देशांत बऱ्या प्रशासनाचे नवे मॉडेल दिला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें आनी नव्या GST सुदारणांचो फायदो सामान्य नागरिकां मेरेन पावचो हे खातीर भाजपा कार्यकर्त्यांक उलो मारलो. काल दिल्लीत दीनदयाळ उपाध्याय मार्ग हांगा नव्यान बांदिल्ल्या दिल्ली भाजप कार्यालयाचें उक्तावण करतना प्रधानमंत्री हांणी सांगलें की NDA सरकारान देशाची आनी नागरिकांची सुरक्षेक सगळ्यांत चड प्राधान्य दिवन देशाक व्हड घोटाळ्यांतल्यान मुक्त करून भ्रश्टाचारा आडच्या निर्णायक झुजांत आत्मविश्वासाची भावना निर्माण केल्या. भारत आनी भूतानान एकूण 4,033 कोटी रुपयांच्या 2 सीमापार रेल्वे लिंक प्रकल्पांची स्थापना करपाक सहमती दर्शयल्या. रेल्वे प्रकल्पात कोकरा झारगेलेफू आनी बनार हाट समत्से आस्पावतात. मजगतीं रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आनी बिहाराचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हांणी बिहाराक 3 अमृत भारत एक्सप्रेस गाडयां सयत 7 गाडयो समर्पीत केल्यो. हाका लागून राज्याची कनेक्टिव्हिटी आनीक सुदारतली, जी विकसीत बिहारा वरवीं विकसीत भारताचें सपन साकार करपाच्या दिशेन एक म्हत्वाचें पावल आसा अशें वैष्णव हांणी सांगलें. पहले जहां मात्र 1,000 करोड़ रुपए का बजट होता था, आज वहां पे 10,000 करोड़ रुपए का बजट है. तो एक बहुत बड़ी एक मोदी जी ने देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए एक बहुत बड़ी अवधारणा हमारे सामने रखी. जहां पहले कुछ ही गिने चुने प्रोजेक्ट्स हो पाते थे, आज मोदी जी के समय में 1,00,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स बिहार में आज चल रहे हैं. दर्जेदार शिक्षण, रोजगार कुशळटाय आनी यशस्वी उद्देजक घडपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा खाला मारिल्ल्या पावला विशीं हो आसा खबरां विभागाचो खासा रिपोर्ट. फाटल्या 11 वर्सांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा खाला सरकारान दर्जेदार शिक्षण, आधुनीक कुशळटाय, रोजगार आनी यशस्वी उद्देजक जावपाक गरजेचो आदार दिवन तरणाट्यांक सशक्त करपा खातीर पुराय समर्पणान वावर केला. ह्या काळांत भारतान शाळा सावन विद्यापिठा मेरेन शिक्षण वेवस्था घटमूट करपाचे नदरेन नेटान प्रगती केल्या. निपुण भारत मिशन, PM श्री येवजण, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम चौकटी आनी राष्ट्रीय पत चौकटी सारकिले उपक्रम शिक्षणाचे लवचीकपण, बहुशाखीय अभ्यास आनी आंतरराष्ट्रीयकरणाक चालना दिता. IIT, IIM, एम्स ह्या सारक्या संस्थांनी व्हड सुदारणा आनी विस्तार सगळ्यांक दर्जेदार आनी फुडाराक तयार शिक्षण दिवपाची सरकाराची खर वचनबद्धताय दाखयता. तंत्रीक शिक्षण सयत शाळेच्या शिक्षणांत आनी उच्च शिक्षणांत वेगवेगळी सुदारणा हाडपाच्या हेतान जुलय 2020 वर्सा सरकारान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण तयार केले. अंदू 29 एप्रिलाक नवी दिल्लीत जाल्ल्या UGM परिशदेंत संबोधन करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 21व्या शेंकड्यांतली गरजो भागोवपा खातीर सरकार देशांतल्या शिक्षण वेवस्थेचें आधुनिकीकरण करता अशें स्पश्ट केलें. देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है. इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं. सरकाराच्या यत्नांक लागून विद्यापिठा आनी महाविद्यालयां सयत उच्च शिक्षण संस्थांचो आंकडो 2014-15 वर्सा 51,000 वयर आशिल्लो तो अंदू 70,000 परस चड जाला. वैजकी शिक्षणाकूय उर्बा मेळ्ळ्या. 2014 वर्सा सावन एम्स संस्थांचो आंकडो 7 वयल्यान 23 जाला, जाल्यार वैजकी महाविद्यालयांचो आंकडो 387 वयल्यान वाडून सुमार 2 लाख वैजकी सुवाती दिवपी 2,000 वयर जाला. ह्या यत्नांक लागून भारत आपल्या तरणाट्यांक बळिश्ट आनी विकसीत राष्ट्र उबारपाक सशक्त करपाक लागला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर
प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आता मुखावेल्यो खबरो। गंगा संवर्धन हो फक्त पर्यावरणीय यत्न न्हय तर भारताच्या सांस्कृतिक दायज, श्रद्धा आनी लाखांनी लोकांच्या जीवनरेषेकडेन ताचो आंतरीक संबंध आसा हाचेर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांणी भर दिला। नवी दिल्लीत गंगा पुनरुज्जीवनाचेर सशक्त कार्यदळाचे 16वे बसकेचे अध्यक्षपदार उलयतना पाटील हांणी हें मत मांडलें। कामगिरीचेर समाधान उक्तायतना केंद्रीय मंत्र्यांनी फाटल्या वर्सा कार्यदळान घेतिल्ले सुमार 80% प्रस्न यशस्वीपणान सुटावे जाल्यात अशें स्पश्ट केलें। तांणी फुडें सांगलें की हें काम गंगा पुनरुज्जीवना खातीर घटमूट बुनयाद घालता, वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या यत्नांक लागून गंगा आनी तिच्या उपन्हयांक एक समग्र चौकट तयार करतात। शिक्षणाची बुनयाद घट करून भुरग्यांचो बरो फुडार घडोवपाक नरेंद्र मोदी सरकारान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लायलें। हेच विशीं हो आसा खबरां विभागाचो खासा रिपोर्ट। शिक्षण ही बुनयाद जाचेर राष्ट्र आपलो फुडार बांदता, पिळग्यांच्या नशिबाक आकार दिवपी मनाक आकार दिता। जून 2020 वर्सा नरेंद्र मोदी सरकारान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लायलें। हे धोरण 34 वर्सांतलें पयलें अशें धोरण आसा जे भारताच्या शिक्षण वेवस्थेत सुदारणा करून 21व्या शेंकड्याच्या गरजेकडेन शिक्षणाक जुळोवन हाडटा। शिक्षणाच्या मळार समान संधी दिवप हो आपलो हेतू आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां। समान शिक्षा का मतलब है स्थान, वर्ग, क्षेत्र के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है, देश का प्रयास ये है कि गांव, शहर, अमीर, गरीब हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले। राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 NEP शाळा आणि उच्च शिक्षणात व्यावसायिक आणि व्यावहारिक कुशळटाय आस्पावन घेऊन मुखेल प्रवाहातल्या शिक्षणात कुशळटाय उदरगत एकठांय करपाचेर भर दिता। तशेंच माध्यमीक शाळांनी सुरवातीच्या काळात व्यावसायिक शिक्षणाक तोंड दिवपाचो उलो मारला। ह्या धोरणात बहुभाषिकतायेचो प्रसार करपाचेर भर दिला आणि भारतीय भास जिवंत दवरपाच्या यत्नांक प्रोत्साहन दिला। मुळाव्या साक्षरता आणि संख्याशास्त्राचेर भर दिता आणि शाळांनी शिक्षणीक प्रवाह अभ्यासक्रमाच्या भायल्या व्यावसायिक प्रवाहाक जोडटा। फाटल्या 5 वर्सांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 भारतांत चड समावेशक आणि फुडाराक तयार शिक्षण वेवस्थेची बुनयाद घाल्या। सतत वचनबद्धताय आणि सहकार्यान NEP 2020 गिन्याना सयत दरेका भुरग्यान आत्मविश्वास आणि कार्यक्षमता वाडोवपाचे शिक्षण वेवस्थेचे उतर पाळटा। नेक्स्ट जनरेशन GST सुदारणा अंतर्गत सरकारान खेळणी आणि खेळा उपकरणांचेर GST दर 12% वयल्यान 5% उणो केला। ह्या निर्णयाक लागून गिरायक आणि उत्पादकांक थाकाय मेळटली, जाका लागून घरगुती खेळणी उद्देगाक चालना मेळटली। भारतीय हवामान खात्यान आयज सौराष्ट्र आणि कच्छांतल्या कांय सुवातींनी पावस पडपाची शक्यताय दिल्या। फुडल्या 2 दिसां खातीर आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि अंदमान आणि निकोबार जुंव्यांत कांय सुवातींनी पावस पडपाचो अदमास दिला। प्रो कबड्डी लिगांत काल राती चेन्नईच्या SDAT मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियमात दबंग दिल्ली केसीन हरियाणा स्टीलर्साक 38-37 अशें हारयले। आयज तेलुगू टायटन्स आणि पटना पायरेट्स आणि उपरांत बंगाल वॉरियर्स आणि पुणेरी पल्टन हांचे मदीं आनीक एक मॅच जातली। आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो। NDA सरकारान देशांत बऱ्या प्रशासनाचे नवे मॉडेल दिल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें। भारत आणि भूतानान एकूण 4033 कोटी रुपयांच्या 2 सीमापार रेल्वे लिंक प्रकल्पांची स्थापना करपाक सहमती दर्शयल्या। गंगा संवर्धन हो फक्त पर्यावरणीय यत्न न्हय तर भारताच्या सांस्कृतिक दायज, श्रद्धा आणि लाखांनी लोकांच्या जीवनरेषेकडेन ताचो आंतरीक संबंध आसा हाचेर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांणी भर दिला। प्रो कबड्डी लिगांत काल राती दबंग दिल्ली केसीन हरियाणा स्टीलर्साक 38-37 अशें हारयले। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो।
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.